اب میں ہمارے نیشنل کوآرڈینیشن ٹیم کے ہیڈ جناب فاروق صدیقی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور NTS کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. فاروق صدیقی صاحب. جزاک اللہ خیر ریاض بھائی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. السلام علیکم ایوری ون. عزت مآب آج کے اس تقریب کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا سعید شاہ شمیم الدین مدینی صاحب اور میرے ساتھ اسٹیج پہ تشریف فرما اور گیسٹ دیگر ہمارے بیچ میں کافی نامور شخصیات آف دا اسٹیج پر بھی ہیں. آپ سب لوگوں کو اور جتنے بھی گیسٹ اور ہمارے ANP کے پلیٹ فارم کے ذریعے سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم کے ذریعے جڑے ہوئے تمام حضرات کا میں آج اس NTS لانچ 24 کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. حضرات یہ ANP کا 5واں ٹیلنٹ سرچ پروگرام ہے جس کا ہم آج فارمل لانچ بہار کی کیپٹل پٹنہ سے کر رہے ہیں. اور میں ایک بار پھر سے سبھی لوگوں کا اس دوپہر میں ویکینڈ کی اس دوپہر میں جڑنے کے لیے خاص طور سے جو پٹنہ اور پٹنہ کے آس پاس بہار اور دیگر اسٹیٹ سے لوگ یہاں پہ فزیکلی آئے ہیں ان کا بالخصوص میں بہت احترام کرتا ہوں, ان کا ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت آپ لوگوں نے یہاں پہ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ گلوبلی جتنے بھی لوگ آج یہاں پہ ہمارے NTS پروگرام کے تعلق سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے ٹریننگ پارٹنرز, ہمارے انسٹیٹیوشن کنیکٹ کے پارٹنرز, اسکولز, کالجز, اسٹوڈنٹ, سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. 2020 میں ہم لوگوں نے NTS کی شروعات کری تھی اور اس کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں زیادہ تر جو بیداری تھی بڑے شہروں کے بچوں کو, بڑے شہروں کے پیرنٹس زیادہ ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے لیے اپیئر کروانے کے لیے پروموٹ یا پش کرتے تھے. لیکن ہندوستان جیسے بہت بڑا ملک ہے, 800 ڈسٹرکٹس ہیں, 5000 سے زیادہ ٹاؤنز ہیں اور 7 لاکھ سے زیادہ گاؤں, جس ملک کا اتنا بڑا ایک ایریا ہو, وہاں پر بڑی بیمانی سی بات ہوتی ہے اگر ٹاپرز جو ہیں, اگر ٹاپ 500,000 بچے انہی 200 شہروں سے ہی آئیں بار بار. تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ان ایگزامینیشنز کا جو ہے وہ دائرہ بڑھایا جائے, ان ایگزامینیشنز کو کی جو امپورٹنس ہے اس کی بات ہم لوگ ملک کے کونے کونے میں لے کے جائیں. ہمارے بیچ میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین عبدالقدیر صاحب آ چکے ہیں, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. بیچ میں بلا لیں حضرت کے پاس. ڈاکٹر صاحب بیچ میں رہیے پلیز. تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ملک بھر کے کونے کونے سے جا کے بچوں کو ڈھونڈا جائے اور ان بچوں کو اور ان کے پیرنٹس میں اور کمیونٹی میں بیداری پیدا کی جائے. تو کوشش کی گئی اور ہم نے گزشتہ 4 سالوں میں اس سمت میں بہت مضبوط کام کرا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے, اپنے ANP چیپٹر سے, ہمارے ٹریننگ پارٹنرز کے تعاون سے کافی ڈسٹرکٹس میں ہم لوگ پچھلے 4 سال میں پہنچ پائے. اور لاسٹ ایئر بھی ہم تقریباً 400-500 ڈسٹرکٹس تک پہنچے تھے اور 400 سے زائد سینٹر ہم لوگوں نے بنائے تھے. اور اچھی بات یہ رہی, اگر میں آپ کو پچھلے سال کا ایکسپیرینس بتاؤں, کہ میجورٹی آف دا ٹاپرز, جتنے بھی NTS 2023 کے ٹاپرز تھے اس میں سے 90% ٹاپرز وہ تھے جو ٹیئر 3 اور ٹیئر 4 ٹاؤن کے تھے. اور جس پرپس کی وجہ سے ہم لوگوں نے NTS شروع کیا تھا کہ گاؤں دیہات کے بچے, چھوٹے ٹاؤنز کے بچے, وہاں سے بھی وہ ٹیلنٹ جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کو پھر ہم ساتھ میں مل کے ان کو اسکالرشپ اپنے ٹریننگ پارٹنرز کے ذریعے دیں اور ان کو آگے بڑھائیں. الحمدللہ محنت اس میں بہت ہماری ٹیمز کی رہی, آپ سب لوگوں کا وہ تعاون رہا. اور اس بار
اور ہمت کے ساتھ اور بڑے عزم کے ساتھ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ہماری کوشش ہے کہ اس بار NTS 2024 میں ہم لوگ 1000 سینٹرز کو ٹارگیٹ کریں، اور وہ 1000 سینٹرز کو ہیں صاحب، اس کو ہماری ٹیم بڑی سائنٹیفک وے میں ٹارگیٹ کر رہی ہے۔ جو مائنورٹی کنسنٹریٹڈ 1100 بلاکس ہیں، ان 1100 بلاکس میں سے وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ ایوری ویئر۔ تو 1000 ایگزام سینٹرز جو ہمارا بنانے کا موقف ہے وہ یہ کہ انہی 1000 بلاکس میں ہم لوگ کنسنٹریٹڈ وے میں جائیں جہاں پہ اس کام کی ضرورت ہے۔ اور جو میں ابھی لیٹسٹ آج کا اسٹیٹس دیکھ رہا تھا، 600 سے زائد ہم لوگوں کے پاس ایگزام سینٹرز فائنل ہو گئے ہیں۔ تقریباً 150 سے 200 ایگزام سینٹرز کے اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہمارے پاس ریسیو ہو چکے ہیں، جو ٹیم ان کو ایویلویٹ کر رہی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہم یہ 1000 کا ٹارگیٹ آپ سب لوگوں کے تعاون سے پورا کریں گے۔ اور جو ساتھی جو اس پروگرام میں آج پہلی بار میں NTS کے تعلق سے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو ہماری آپ سے بھی سیدھی درخواست ہے کہ آپ ان تمام انسٹیٹیوشنز اسکولس کو ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کروائیں جہاں پہ کمیونٹی کے بچوں کی ایک اچھی تعداد ہے، اور وہ جہاں پر ہم لوگ ایک اچھے ٹریننگ ہم اچھا سینٹرز بنا پائیں۔ اس بار کا ہمارا فوکس جو ہے، الحمدللہ پچھلی بار بھی ہزاروں کی تعداد میں بچے بیٹھے تھے، اس بار ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے سینٹرز بنے جو سینٹرز جو ہیں وہ اس مائنورٹی کنسنٹریٹڈ جو ہمارا بلاک ہے اس بلاک میں ایز اے لیڈ پارٹنر بن کے کام کریں۔ وہاں پہ نہ صرف اسی اسکول کے بچے یا کالج کے بچے آئیں، بلکہ اس علاقے کے تمام بچے اس میں ایگزامینیشن دیں۔ تو اس بار پورا فوکس جو ہے وہ اس بار ہم لوگوں نے بہت زیادہ نمبرز پر نہ رکھ کے کوالٹی آف دی اسٹوڈنٹ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ اگر ایک ٹاؤن میں اگر 15 اسکول ہیں، اگر ان 15 اسکولز میں سے ہم اگر 2 جگہ ہی سینٹر بنا رہے ہیں، لیکن ان دونوں سینٹرز میں 15 اسکولوں کے بچے ہونے چاہیے، اور خاص طور سے وہ بچے جو اچھے پرفارمر ہیں، تاکہ ہمیں ان کو اور آگے تک لے جانے میں اور ہمارے ٹریننگ پارٹنر جیسے شاہین ہے، گریویٹی کلاسز ہے، اور لوگوں کی مدد سے ہم لوگ ان کو اسکالرشپ دے کے ان کو ان کے مطلب اس میں اور کریئر میں ایکسل کریں۔ تو آپ سب لوگوں کی مدد کی درکار ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں آپ سب لوگوں سے تعاون کی درخواست کو کروں گا، جو اس ویڈیو کو ابھی سن رہے ہیں یا آگے سنیں گے، تو آپ ہماری NTS کی ٹیم کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اور آپ کو جہاں پر بھی لگے کہ ایک اچھا سینٹرز ہو سکتا ہے، وہ آپ ہمارے ٹریننگ پارٹنر وہ آپ ہماری ٹیم کے ساتھ کنیکٹ کریں، انشاءاللہ they will take them on board انشاءاللہ۔ اور آج کیونکہ یہاں پہ آفیشیل لانچ آج اس پروگرام میں ہو رہا ہے، تو آج سے رجسٹریشنز جو ہیں اسٹوڈنٹس کے بھی رجسٹریشن اوپن ہو جائیں گے، تو اس اسٹوڈنٹس رجسٹریشن میں بھی آپ مدد کریں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے علاقوں کے اسکولز میں، انسٹیٹیوشنز میں، مدرسے میں، مدارس میں، یہ مساجد میں ان پوسٹرز کو پروموٹ کریں، سوشل میڈیا پر پروموٹ کو کریں، تاکہ کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بچے اس کا فائدہ لے سکیں۔ ہم لوگ اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ پروموشن تو ضرور کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اور اپنے علاقوں کی مسجد یا دیگر ریلیجیس جو سینٹرز ہیں ان پہ جا کے اس پروگرام کو پروموٹ کریں، تاکہ کہ اچھے بچے آئیڈینٹیفائی ہوں اور وہ آگے بڑھیں۔ اور ہمارے بیچ میں ابھی اور گیسٹ آئیں گے انشاءاللہ، وہ اپنی بات رکھیں گے، اور میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم لوگ اس NTS کے پلیٹ فارم جو ہے، یہ یقین مانیے AMP تو صرف ایک بہانہ ہے، یہ کمیونٹی کا پلیٹ فارم ہے، یہ ہم لوگوں کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو کیسے استعمال کریں، جہاں پہ ہمارے پاس اگر ٹریننگ پارٹنر جو ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں اسکالرشپ دینے کو تیار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو فری پڑھانے کے لیے تیار ہیں، یہ ہم سب لوگوں کی کمیونٹی کی ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ کیسے ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جن میں پڑھنے کی لگن ہے، جن کے اندر تھوڑا ٹیلنٹ ہے، کہ اس کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے ہم ان بچوں کو آگے لائیں، ان کو اس ایگزامز میں بٹھوائیں، اور اس ایگزام میں بیٹھنے کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد یہ بچے جو ہیں یہ اچھے انسٹیٹیوشنز میں جا کے
प्रॉपर कोचिंग करें। 8वीं क्लास का बच्चा 9वीं क्लास से उस मोड में आए, जो 11th-12th वाला है वो आगे करे, और जो 12th भी कर चुका है उसके लिए भी हमारे पास यूपीएससी के भी और प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन के लिए सीयूईटी के प्रोग्राम्स हैं। इंशाल्लाह हर किस्म के बच्चे के लिए जो 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हैं, जो आप आज लॉन्च होने के बाद हमारी वेबसाइट पर और जो AMP का ऐप है उसके ऐप पर, एम्पावर ऐप पर भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो मैं इस सब बातों के साथ अपनी बात को यहीं पे रोकूंगा और इंशाल्लाह मौका हुआ तो दोबारा हाजिर होऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया फारूक भाई। और जैसे कि NTS के बारे में फारूक भाई ने बहुत तफसील से बताया, आज उसका पोस्टर अनवीलिंग है, NTS का लॉन्च है और अभी लगभग 600 से ऊपर सेंटर बन चुके हैं, 1000 सेंटर्स बनाने हैं और 7 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा इंशाल्लाह। और हमारे साथ यहाँ पे बड़े ही मोहतरम मुअज़्ज़िज़ हज़रत शमीमुद्दीन अहमद मुनीमी साहब मौजूद हैं। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और बच्चों से और उनके गार्जियन से मुखातिब हो। हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, मेरे लिए दूसरा मौका है कि मैं इस तहरीक में शामिल हो रहा हूँ। आज की तारीख में हम तो इतने बैकवर्ड हो चुके हैं कि ऐसी तहरीकों के लिए हमारे यहाँ बहुत शनासाई और तारुफ नहीं है। जिसके पास दौलत है, सलाहियत है या बैकग्राउंड है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। बाज़ाब्ता कोई प्रोग्रामिंग भी नहीं है। पढ़ते पढ़ते आज के ज़माने में बच्चे खुद तय कर लेते हैं कि हमको किधर जाना है। माँ बाप का ख्वाब पता नहीं कहाँ चकनाचूर हो जाता है और कहीं कहीं माँ बाप के सपनों को बच्चे ऐसा साकार करते हैं कि माँ बाप भी तंग होते हैं कि ऐसा सपना तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। गरज के कोई प्रोग्रामिंग हमारे यहाँ नहीं है और इस प्रोग्रामिंग के नहीं होने से हमारे यहाँ अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो बहुत ऊपर और बहुत नीचे। किसी किसी खानदान में बहुत ऊपर चला जाएगा, भाई इन लोगों ने तो बड़ा पढ़ा लिखा, पढ़ाया लिखाया, इनका बच्चा फला जगह है, चिला जगह है। लेकिन फिर मालूम होगा कि पता नहीं कितने खानदान हैं जहाँ कोई प्रोग्रामिंग है ही नहीं। तो ये जो मंजरनामा है हमारे समाज का, हमारी मिल्लत का, उसे अगर खुद हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? और अगर हम इसका एहतसाब और इसकी समीक्षा नहीं करते तो कौन करेगा? हम लोगों ने तो इस कदर मुश्किल मचा रखी है कि हम जिन चीजों पर एतकाद रखते हैं उनको भी सही तौर पर कन्वे नहीं कर पाते। अब मैंने आपके सामने 5 लाइनें पढ़ी कुरान। अगर इसको हम दुनिया को बता पाते कि ये 5 लाइन कैसी है, कब की है और इसमें क्या कहा गया, तो शायद
पूरे कुरान को पढ़ने की नौबत न भी आई होती तो ये 5 आयत दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती, लेकिन हम खुद नहीं जानते कि ये 5 आयत क्या है, और अगर जानते भी हैं तो हमने इतने रगड़े पोस रखे हैं कि वो इन आयतों की सदाकत और इसकी अजमत और इसके मेयार की तरफ मुतवज्जह होने का वक्त ही नहीं देते। मैं शुक्रगुजार हूँ ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, और जिनको आपने देखा कि ये 3 ई का काम करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है और यकीनन इस कम्युनिटी के लिए एक नेमते पेशबहा है, एक बहुत बड़ा क्रेडिट है इस कम्युनिटी की। और हर उस कम्युनिटी में ऐसी कोशिश होनी चाहिए जो कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटीज के मुकाबले में कहीं पर पिछड़ गई, उसके दरमियान ये काम होना चाहिए। अगर हमारे दरमियान ये काम हो रहा है तो वो शायद इसलिए हो रहा है कि पिछड़ी हुई कम्युनिटी शायद इस काम की कामयाबी से कुछ सबक हासिल कर सके। और मुझे जैसा कि पता चला कि अभी जिन बच्चों की स्कूलिंग चल रही है +2 के बच्चों तक, भला उनको कौन पूछता है? एक जमाना था कि स्कूल के बच्चों को डांट के चुप करा दिया जाए, चुप बैठो तुम अभी पढ़ो लिखो, तुम्हें क्या मालूम। लेकिन एक इनकलाब आया, और वो इनकलाब इस हवाले से आया कि हमें ये मालूम हुआ कि बच्चे एक खजाना, एक कान है। पता नहीं उन बच्चों के अंदर अबरक छिपा हुआ है, ये सोना, ये पेट्रोलियम। एजुकेशन की कौन सी शिफ्ट किसी एक बच्चे के अंदर पोशीदा है, इसका अंदाजा अगर स्कूल लाइफ में नहीं हो सका तो आपके हाथ से वो खान निकल गई। आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी पूरी जिंदगी गुजार दे और खुद उसको ये ना मालूम हो कि मेरे पैर के नीचे क्या है। एक शख्स पूरी जिंदगी गुजार लेता है और उससे पूछा जाए कि तुमको कभी मालूम था कि तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? अब वो कहे नहीं भाई, हमें क्या मालूम, हम तो समझते थे कि ये मिट्टी जो है, ये बेकार से मिट्टी कहीं मेरे पैर में न लग जाए, तो हमने तो हमेशा जूता और चप्पल पहने रखा। और था इसी के नीचे, था इसी के अंदर। बच्चों का मामला वही है। बच्चों के साथ अभी भी हम इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बच्चे बाद में पढ़ेंगे, पहली ड्यूटी ये है कि माँ बाप, गार्जियन, मुआशरा, स्कूल, टीचर, टीचिंग प्रोफेशनल उस बच्चे को पढ़े कि इस बच्चे में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बच्चे को नहीं पढ़ सके कि इस बच्चे में अल्लाह ताला ने वो क्या रखा है जिसे हमें साकार करना है और उसको अचीव करना है और उसको लेके आगे बढ़ना है। अब किसी अबरक की खान के मुंह पर हम इसके खाना बना के बैठ जाए और कहें कि यहाँ पर ये वाशरूम रहेगा, तो इसके मतलब होगा कि हम खुद इस लायक नहीं थे कि उस कान को हम खोद सके और उससे फायदा उठाए। ये बहुत बड़ा अलमिया है और हमारे यहाँ ये हो रहा है। ये किसी बच्चे पर बड़ी उम्र के आदमी का पहला जुल्म है कि उस बच्चे के टैलेंट को पहचाना नहीं गया। जिस दिन हम टैलेंट को पहचानने लगेंगे हमें मालूम हो जाएगा कि क्या होना है। मैं मिसाल दे दूं आपको, आप कहेंगे आप किस रोशनी में ये सब बात कर रहे हैं, कोई नई रोशनी आपको मिल गई क्या? आप तो 1400 साल वाले हैं, तो 1400 साल में ये रोशनी आपके पास नहीं थी, कहां से ले आए? दरअसल हम लोग 1400 साल वाली रोशनी को खुद जुल्मत बना बैठे, हमने छुपा रखा है, हमने उसको बर्बाद कर रखा है। मैं एक मिसाल देता हूँ, जरा देखिए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली की परवरिश की। हजरत तवज्जो देखिए, एक हिस्ट्री और आपका सब्जेक्ट और आप जिस लिए आए हैं उनमें क्या रिश्ता है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। सब लोग जानते हैं, मैं हुजूर
हुजूर ने मौला अली को बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ये जो भी किया, तरबियत दिया। कभी आपने ये सोचा कि अली अकेले भाई थे? अली तो कई भाई थे। उनके सबसे बड़े भाई का नाम था तालिब, जिसके नाम पर उनके वालिद अबू तालिब कहलाए। उनके दूसरे भाई जाफर थे, उनके तीसरे भाई अकील थे और अली थे। अली का इंतखाब हुजूर ने क्यों किया? असल तवज्जो चाहता हूं। और अली की परवरिश पूरी की पूरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। बकिया की परवरिश अबू तालिब ने की है। अब हजरत अली की जो परवरिश हुजूर ने की है, एक हदीस में एक खूबसूरत बात है। हजरत अली कहते हैं कि मुझे अलिफ बा लिखना भी रसूलुल्लाह ने सिखाया है। ये गजब की हदीस है। फरमाते हैं कि अलिफ में कितना कत होगा। कत कहते हैं एक बार जब हम कलम उठाते हैं तो आजकल तो डॉटेड प्रिंट होता है, उसको अगर हम किसी एक जगह कलम सटा दें तो डॉट बनता है। लेकिन कैलीग्राफी में जो कलम यूज होता है उसमें कलम कट होता है। तो कट होने की बुनियाद पर जब एक बार कलम कागज से सटता है तो जो चीज कागज पर आती है वो डॉट के बजाय, एक नुक्ते के बजाय एक कट निशान होता है। उसी को कत कहते हैं। शायद उसी से कट अंग्रेजी में हो गया। कत, कितना कत अलिफ में होगा और बे कैसे लिखा जाएगा, ये भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अच्छा, तो हुजूर को क्या बच्चे की सेहत का ख्याल नहीं था? सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया? अरे हुजूर को तो सेहत का इस कदर ख्याल था कि अली दुनिया के उन अकेले लोगों में अकेला है जो कलम पकड़ने के साथ साथ तलवार भी उसी मजबूती से पकड़ता है। अली के जैसा आदमी मिलता नहीं कि जब कलम पकड़े तो कलम बालों में नुमाया हो जाए और जब तलवार पकड़े तो तलवार वालों के हाथ से तलवार छूट जाए। वो अली है और इनकी तरबियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हुजूर ने एक बच्चे के अंदर छुपे हुए टैलेंट को किस तरह से बालिदा किया, बालिग बनाया, बाशऊर बनाया, रिकॉग्नाइज किया और दुनिया के सामने लाके रख दिया और फरमा दिया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं तो इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाजा अली है। ये मैंने एक मिसाल दी। कोई एनजीओ, कोई एसोसिएशन चाहेगा कि ये काम कर ले, नहीं कर सकता। ये माहौल बनाना है, ज़हनियत बनाना है, ये क्रांति है, ये भूख पैदा करना। बिहार की भाषा में कि दिल में भूख पैदा हो गया, एक हवस पैदा हो गई, एक लालच पैदा हो गई, एक दीवानगी पैदा हो गई, जिसको कहें कि एक विजदान पैदा हो गया, एक शऊर पैदा हो गया कि हम ये काम करेंगे। और याद रखिए, किसी भी कम्युनिटी की कामयाबी का एक ही राज है कि उसका हर आदमी अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को इस तरह उजागर कर ले कि दुनिया उसकी खरीदार हो। शुक्रिया हजरत। अब हम हमारे पास एक मौजिज़, बहुत ही मौजिज़ मेहमान आ चुके हैं। अब्दुल कदीर साहब, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अशफाक साहब, डायरेक्टर ग्रेविटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और AICT ग्लोबल के चेयरमैन मोहम्मद सुहेब साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ और जनाब अब्दुल कदीर साहब से मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और यहाँ के लोगों से मुखातिब हों। जनाब अब्दुल कदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सैयद शाह शमसुद्दीन मनी साहब और हमारे
दोस्त जनाब अशफाक साहब, पटना शहर के मौजूदीन नौजवानों, शाहीन पटना के डायरेक्टर जनाब कैसर भाई, AMT का काम माशाल्लाह पूरा इंडिया जानता है और ये नेशनल टैलेंट सर्च से शाहीन जुड़ा हुआ है और ग्रेविटी खास तौर पर उसकी काफ़ी सपोर्ट हम लोग सब मिलकर करते हैं। सबको मिलकर कुछ करने का एक मिजाज माशाल्लाह बन रहा है। असल ये चीज़ है, इनफरादी तौर पर काम हुआ करते थे। तकरीबन 20 साल पहले छोटा सा हम एक नियत किए थे, उसके बड़े नतीजे निकले। फिर ख्वाहिश की क्यों ना पूरी ख्वाहिश की जाए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके। हुआ यूँ था कि मैं घर से वापसी हो रही थी, एयरपोर्ट पे कुछ लगेज ज़्यादा हो गया था, टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद लिया था और जेब में कैश था और 40-45 हज़ार रुपये लगेज देना है, ज़हनी तौर पे तैयार था। तो वन ऑफ दी स्टूडेंट के पेरेंट जो एयरपोर्ट में काम करते हैं वो आए और देख के बताए क्या है, किधर है, सामान बता दिया और वहाँ पे इशारा कर दिए। मैं इधर इरादा करा, उधर 5 मिनट के बाद वो पैसे बच गए। तो इरादा ये किया था कि पैसे बच गए किसी गरीब बच्चे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो वापसी के बाद इरादा हुआ कि नहीं, छोटा सा ख्वाहिश करके कि अल्लाह रास्ता नहीं करा, क्यों ना बड़ी ख्वाहिश की जाए। तो 100 बच्चों को, गरीब बच्चों को और स्कॉलरशिप पे पढ़ाएंगे। शाहीन स्कॉलर ग्रुप के नाम से एक टेस्ट किए 15-20 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए माहौल बनता गया। अब कई ऑर्गेनाइजेशंस इस किस्म की स्कॉलरशिप दे रहे हैं जिसकी शदीद ज़रूरत थी, मुस्तहिक बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को, यतीम ऑर्फन को और साथ ही साथ हाफिज़ों के लिए। शाहीन फ़िलहाल हाफिज़ बच्चों को 50% फीस पे तालीम दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बच्चे जो कभी ज़िंदगी में पेन भी नहीं पकड़े थे, उनको देखते देखते 1-1.5 साल के अंदर 10th पास करा के 11th-12th करा के MBBS सीट दिलवा माशाल्लाह। 20-25 बच्चे ऐसे बनना माशाल्लाह। कल एक छोटी सी क्लिप सर्कुलेट की है, शायद कुछ लोग देखे होंगे। तो आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हुकूमतें मदरसों के खिलाफ बल्कि ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस मशवरे दे रहे हैं कि इनको बंद करना चाहिए, इनको फंडिंग ख़त्म करना चाहिए, ये गलत है वगैरह वगैरह। लेकिन माशाल्लाह हाफिज़ जो बन रहे हैं वो गैर मामूली नहीं होते हैं। पहले हाफिज़ों के लिए, ऑफेंस के लिए 50% फीस पे हम ले रहे हैं। 800 से ज़्यादा हाफिज़ लीडर में इस साल फिलहाल पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और ये मिजाज को हम आम करने की कोशिश कर रहे हैं। यतीम बच्चों के लिए 50% फीस का ऐलान है, वो भी फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन टैलेंटेड और गरीब बच्चे, उनके लिए मौका मिलना चाहिए। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर, इसमें से ख़ास तौर पर ग्रेविटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और शाहीन और भी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब मिलकर इनका टेस्ट लेंगे। ये नीट और इंजीनियरिंग का जो है, मेडिकल और इंजीनियरिंग का चल ही रहा था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये आम हो रहा है, हिम्मत बढ़ रही है। हमको आकर बोला जाता था कि आप एक मेडिकल कॉलेज शुरू करो, तो मैं बहुत ही ठंडे दिल से तो समझाता था कि नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज शुरू करके किसी मुस्तहिक बच्चे की शायद मदद नहीं कर पाऊँगा। एक मेडिकल कॉलेज चलाने की मेहनत में इंशाल्लाह हम 10 मेडिकल कॉलेज का कब्जा करें। शाहीन अल्लाह के फजल से आज इंडिया की 1% गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल कर रहा है। 1% गवर्नमेंट मेडिकल सीट, गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल कर रहा है। तो ये +2 की बड़ी करामत है। वहाँ पर बच्चों को मेहनती बनाओ और यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेज पे कब्जा करो। अब यूनिवर्सिटी शुरू करने की बात कर रहे हैं लोग, तो मैं बोला नहीं, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ काबिल नौजवानों का इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ बेटा हम आपकी खिदमत करेंगे। तो हम नौजवानों को काबिल बनाएं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी के लिए कोचिंग, फिर उसके लिए स्कॉलरशिप देने का मंसूबा है। इसके लिए हम ऐलान करे हैं। अभी इसी एग्ज़ाम में CUT के लिए भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे। वैसे 2 नवंबर को शाहीन की तरफ से अलहदा सा हम पहले से ऐलान किए थे, लेकिन आमर ऋषि साहब से कल हमारी बात हुई
تو طے ہوا کہ اسی ایگزام میں CUET کا بھی جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا. اس میں تھوڑا سا اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے. بھائی نیٹ کو تو لوگ جاننا شروع کر لیے ہیں جی. ہمارے پاس ایسے بھی بچے آتے ہیں, آج بھی آ رہے ہیں, آج ہوگا آپ کو اسٹوڈنٹ آ گئے, ایڈمیشن لینے کے بعد ان کو پتا چلا کہ سائنس پڑھ کر میڈیکل کیا جاتا ہے, اس میں بایولوجی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور نیٹ نام کا ایک سلیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے. تب ان کو معلوم ہو رہا ہے اور ماشاء اللہ جذبہ پڑ رہا ہے اور ڈاکٹر بن جا رہا ہے آج بھی. لیکن یہ CUET کا معلومات شاید 2-4% لوگوں کو ہی ہے. تو اس ٹیسٹ کے ذریعے اس کا اویئرنیس نہ ہے. 450 کے قریب یونیورسٹیز انتظار کر رہے نوجوانوں کا, اور بہت آسان طریقہ ہے, شارٹ کٹ ہے. غریب سے غریب بچہ تھوڑی سی محنت کر کے سینٹرل یونیورسٹیز اور ڈیمڈ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے گا. بہترین کورسز ہیں, بہترین معیاری تعلیم, بہترین ماحول اور فیس نیگلیجبل, بالکل معمولی سی چیز میں آپ گریجویشن کیجیے, پوسٹ گریجویشن کیجیے اور سینٹرل یونیورسٹیز کا فائدہ اٹھائیے. تو اسی بہانے اس ٹیسٹ کے ذریعے پہلا تو مقصد یہ ہے کہ اس کا اویئرنیس لایا جائے اور کچھ بچوں کو ماڈل بنایا جائے. ہم گزشتہ سال کچھ بچوں پہ تجربہ کریں. ماشاءاللہ ہمارے 5 ایسے اسٹوڈنٹ جو بالکل غریب بچے تھے, ان کو موقع دیے ہم, اور وہ آج انڈیا کے ٹاپ یونیورسٹیز میں گریجویشن کر رہے ہیں, پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ آلریڈی گریجویٹ تھے. تو UG اور PG دونوں کے لیے CUET کی ٹیچنگ کریں گے اور کچھ بچوں کو آف لائن آن لائن اسکالرشپ دیں گے. پھر آف لائن جو کلاسز ہوں گے اس میں سلیکٹڈ بچوں کو 100% رہنا, کھانا, پڑھنا, سارے موقع ایگزام وغیرہ کا انتظام کر کے CUET کے ذریعے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. میں قبضہ کرنے کی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور بچوں کو شارٹ کٹ میں, کم خرچ میں اور آسانی سے بہترین کورسز میں پہنچانے کی کوشش کریں گے. قابل مبارکباد ہیں AMP کے لوگ متحد ہو کے کام کر رہے ہیں. میرا ہمیشہ ماننا رہا کہ مل جل کے کام کرنے کا مزاج بنائے رکھنا ہے. میرے کچھ دوست احباب آ گئے تھے حیدرآباد سے بیدر چھوٹا سا مقام ہے کرناٹکا اسٹیٹ کا, حیدرآباد سے 150 کلومیٹر پہ ہے, جہاں پہ شاہین شروع ہوا تھا صرف 17 بچوں سے ایک کمرے میں. الحمدللہ آج 100 سے زیادہ سینٹر انڈیا میں چلتے ہیں, 30,000 بچوں کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. بلکہ ابل دیکھنے آئے, گھومے پھرے, واپس ہو رہے تھے اور 2-4 دوست آگے نکل گئے. ایک صاحب خواجہ فخر الدین رکے اور نکلتے ہوئے بولے, خدیب بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں, مجھے اس میں کچھ ثواب لینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں مصروف تھا تو جلدی میں تھا, بات کرنے کا موڈ نہیں تھا, تو انہوں نے بتایا دیکھ کے خوش ہوتے رہیے, ثواب ملتا رہے گا. کتنا آسان ہے صاحب. اشفاق بھائی کام کر رہے ہیں, ان کے کام کو دیکھ کے میں خوش ہوا تو بیٹھے جگہ مجھے ثواب. خضر بھائی کا کام دیکھا آج, خوشی ہوئی, بیٹھے جگہ ثواب. ہم سارے انسٹیٹیوشنس آرگنائزیشنس ایک دوسرے کے کام کو دیکھ کر خوش ہونے کا ایک مزاج بن جائے, پھر دیکھے کامیابی جو ہے قدم چومے گی. ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے, سپورٹ بعد میں کیجیے, پہلے دیکھ تو خوش تو ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ایک مزاج ہم پیدا کرنا ہے. AMP یہ سب کو جوڑ کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ماحول بنا رہی ہے. اس کے لیے میں سب کو مبارکباد دوں گا اور مجھے خوشی ہے کہ میں AMP کے ساتھ جڑ کر کچھ بچوں کو سلیکٹ کر کے ان کی خدمت کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے. میں AMP کے ساتھ ہوں اور اس ٹیسٹ میں CUET کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے کل ہی ریکویسٹ کیا ہوں, اس کو قبول کیا گیا ہے. اس میں UG اور PG دونوں کے لیے موقع رہے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ عدیل صاحب. اب ہمارے پاس ایک اور بڑے انسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. معزز بھائی اشفاق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور مخاطب ہوں. السلام علیکم. آج کے خصوصی مہمان حضرت مولانا سید شمس الدین صاحب, سمیع الدین صاحب,
कबीर भाई शाहीन एकेडमी के चेयरमैन, फारूक भाई उधर जाके बैठ गए, एमपी के नेशनल हेड कोऑर्डिनेशन टीम के अब्दुल्ला इकबाल साहब, स्टेट हेड एमपी झारखंड, मोहम्मद शुएब साहब, चेयरमैन आईआईटी ग्लोबल, एंड मिस्टर विकास बेको जी, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एंड बाकी आए हुए मेहमान। मैं एमपी की तरफ से आपका सबका खुशामदीद कहता हूँ। तो एमपी ने जो ये मुहिम स्टार्ट करी नेशनल टैलेंट सर्च की, तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे ज़रूरी है कि अवेयरनेस लेके आए। अवेयरनेस का पहला स्टेप है टैलेंट सर्च। टैलेंट सर्च सिर्फ एमपी के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए है। आप किसी भी कम्युनिटी में जाएं जहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ज़्यादा अवेयर हैं, आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में पटना में टैलेंट में डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा आईक्यू है तो पटना में कम है, ऐसा नहीं है। आईक्यू तो सिमिलर है, आईक्यू स्कैटर्ड वे में है, हर सिटी में कुछ का बहुत अच्छा है, कुछ का कम है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है अवेयरनेस में। अर्ली गोल सेटिंग, जिन्होंने लाइफ में जल्दी से अपना गोल सेट कर लिया कि हमें क्या बनना है, तो जिन्होंने पहले से गोल सेट कर लिया है उनके गोल अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जो लोग अपना 12th पास करके सोचते हैं करना क्या है। कुछ लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, कुछ आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। अब सिनेरियो चेंज हो गया है, अभी तो क्लास 9 से लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत से जगह पर क्लास 6 से तैयारी स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो भी कोर्सेज हैं। तो अवेयरनेस सबसे बड़ा एक फैक्टर है, और हम सब लोग यहाँ पर आए हैं तो एक मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉमिस करें, लेकिन ये अहद करके जाएं कि आप सब लोग जितने भी इंस्टीट्यूट्स को जानते हैं वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को एनरोल कराएं इस टेस्ट के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल हैं, आपके मोहल्ले के लोग हैं, मदरसे के लोग हैं, सबसे पहले तो बच्चों को फॉर्म भरा दें कि भाई आपको इसमें अपीयर होना है, और उसके बाद अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म में, स्टूडेंट्स को जो गरीब भी हैं उनको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। जैसे मैं ही एमपी के सेलेक्टेड बच्चों को ग्रेविटी में लेता है, शाहीन एकेडमी लेता है, और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो तो मिलेगी। जो मेन स्कॉलरशिप है इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज है, हमारे पास जो ग्रेविटी के पास मेन जो कोर्सेज हैं नीट और जेई के हैं, मेनली हमारा नीट जेई का है, लेकिन हमारा फोकस मेनली 12th पास स्टूडेंट पे नहीं है। हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट वो सेलेक्ट हो रहे हैं जो हमारे पास 9th क्लास में आ रहे हैं ग्रेविटी में। जो 9th क्लास से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन का रेशियो सबसे ज़्यादा है। देन जो 11th में आते हैं या 10th में आते हैं उसके बाद सबसे कम सिलेक्शन के चांस उनके हो जाते हैं 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं। होता है उनके बाद भी होता है, लेकिन जिसने 9th से तैयारी स्टार्ट की वो 4 साल तक तैयारी करेगा। तो जिस क्लास में भी स्टूडेंट्स हैं तो ये अवेयरनेस सबसे बड़ा फैक्टर मैं बता रहा हूँ। अभी आप कुछ ऐसे सिटीज हैं जैसे बोकारो में चले जाइए, बोकारो आई थिंक स्टील प्लांट सब लोग जानते होंगे, यहाँ से अवेयर होंगे। तो बोकारो में बच्चे खुद सेलेक्ट हो रहे हैं, रीजन तो वहाँ पर उनके पेरेंट्स अवेयर हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स इंजीनियर हैं, उनको पता है। तो वहाँ आईआईटी की बहुत सारी कोचिंग डेवलप हो गई हैं, नीट के भी हो गई। मेनली इंजीनियर है तो वो आईआईटी के लिए या इंजीनियरिंग के लिए सोचते हैं, तो वहाँ पर बच्चे खुद सेलेक्ट होते हैं। रीजन क्या? अवेयरनेस है उसमें। तो अवेयरनेस के लिए इससे बड़ा कुछ प्रोग्राम नहीं हो सकता है। जो एमपी रन कर रहा है, बहुत सारे और लोग रन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कमर्शियल होता है अपना। तो एमपी का कमर्शियल एंगल नहीं, दिस इज एनजीओ। इसके साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और इस विजन को मैंने बहुत पहले से देख लिया था कि ये बहुत बड़ा होने वाला है। एग्जाम में पहले साल में कम स्टूडेंट से दूसरे साल में ज़्यादा हो गए। लास्ट ईयर आई थिंक कुछ 30-40,000 के बीच में स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था। इस बार उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि हो सकता है फिगर 1 लाख तक पहुंच जाए।
تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پہلے تو اس ایگزام میں اپیئر کرائیں، اور یہ اویئرنیس کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لوگ گریوٹی کو شاید کم جانتے ہوں گے، بہت کم لوگ. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں. گریوٹی لکھنؤ میں ہے. ہمارے لکھنؤ میں لگ بھگ 12-13 کیمپسز ہیں جس میں کہ گریوٹی کوچنگ چلتی ہے. اور لکھنؤ میں جو ٹاپ اسکولس ہیں، جتنے بھی ٹاپ اسکولس ہیں، سب میں لگ بھگ 15 اسکولس میں بھی گریوٹی کلاسز کی کوچنگ چلتی ہے. اس کو ہم لوگ اسکول انٹیگریٹڈ پروگرام کہتے ہیں. اسکول سے ٹائی اپ کرتے ہیں. اسکول ٹائم میں اسکول کے اندر ہمارے ٹیچر جا کے پڑھاتے ہیں. جیسے مارننگ ٹائم میں تو وہ اسٹوڈنٹس کوچنگ کر لیتے ہیں، شام کا ٹائم فری رہتے ہیں. اور گریوٹی کا جو ریزلٹ ہے اس میں ہمارے پاس ہر سال لگ بھگ 1000 اسٹوڈنٹس سلیکٹ ہو رہے ہیں. لگ بھگ 750-800 کے آس پاس انجینئرنگ میں سلیکٹ ہوتے ہیں. JEE مین اور JEE ایڈوانس جسے آپ IIT JEE کہتے ہیں. اور 150 سے 200 بچے یہ MBBS میں جاتے ہیں. یہ میں سب گورنمنٹ کالج کی بات کر رہا ہوں. UP میں پرائیویٹ کالجز کافی کم ہیں یا ان کو میں کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں. تو جو گریوٹی میں JEE کا سلیکشن جتنا ہو رہا ہے وہ آئی تھنک 10-12 اسٹیٹ جو ادھر کے ہیں، UP، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اتنا کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے نہیں ہے. ناٹ اونلی لوکل انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی برانڈ بھی ایک برانچ سے اتنے سلیکشن، ایک سٹی سے اتنے سلیکشن نہیں دے رہے. 500 کے آس پاس ہمارے JEE مین میں سلیکشن ہوتے ہیں اور 250 کے آس پاس JEE ایڈوانس میں. یہ ہائیسٹ ہے. ٹیم میں ہمارے 130 ٹیچرس ہیں. 400 لوگوں کی ٹیم ہے. ٹیچرس کی ٹیم میں بھی ہمارے پاس 40 IITian ہیں. جیسے یہاں پر ایک بیچ ابھیانند جی چلاتے ہیں، اٹس ویری پاپولر. سپر 30 سب لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا میں فیمس ہو گیا. اسی طرح ہم لکھنؤ میں بھی بیچ چلاتے ہیں، سپر 40 بیچ چلاتے ہیں اور 2016 سے چل رہا ہے. اس میں بھی ہمارا سلیکشن ریشیو لگ بھگ 95% سے زیادہ ہے. کبھی کبھی 100% بھی رہتا ہے اور کبھی کبھی 2 بیچ ہو جاتے ہیں 40 کے. تو ان سارے بیچز میں بھی ان اچھی ٹیم سے بچوں کو پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے. تو بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس اویئرنیس کو خوب پھیلائیں. یہاں سے جانے کے بعد آج بالکل یہ طے کر کے جائیں. بنا ایجوکیشن کے ہم لوگ اپنے آپ کو اسٹرینتھنگ نہیں کر سکتے ہیں. اگر سسٹم کو اسٹرانگ بنانا ہے، کمیونٹی کی اسٹرینتھنگ کرنی ہے، تو سب سے پہلا اسٹیپ اویئرنیس ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا آپ بڑا رول نہیں پلے کر سکتے، آپ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. ہم لوگ کچھ لوگ مل کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ سارے لوگ شامل ہوئیے. ایک بچہ بھی اگر آپ کے محلے میں ہے، گھر میں ہے، آپ پلیز جا کے، میری ریکویسٹ ہے، اس کو آپ فارم فل کرائیں. ٹھیک ہے کہ اس میں آپ بھی اویئر ہوئیے. اسکالرشپ ٹیسٹ سے بچہ خود اویئر ہوتا ہے کون سا ایگزام دے رہے ہیں، ایگزام میں کیا آنے والا ہے، تو خود اویئر ہوگا. اس کو بتائیے آگے کیا ہونے والا ہے. ہم لوگ فردر اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیں گے ویڈیو کے فارم میں یا پھر میسیجز کے فارم میں. تو اپنی بات مکمل کرتا ہوں. جزاک اللہ. تھینک یو. شکریہ اسماعیل بھائی. اب میں گزارش کروں گا AICT گلوبل کے چیئرمین محمد صہیب، آل دا وے فرام دبئی، ابھی یہاں آئے ہیں، وہ آئیں اور آپ سے مخاطب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں میں اس پروگرام میں آنے کے شیڈیولز بالکل میرے ٹائٹ تھے اور میں نہیں آ سکتا تھا، پر جو محبت ہمیشہ AUP نے میرے ساتھ رکھا ہے الحمدللہ، اس محبت نے مجھے یہاں پہ کھینچ لایا ہے اس پروگرام میں. تھوڑا سا سب سے پہلے تو AICT جو آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے اسپانسرز میں سے بھی ہے، تھوڑا اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. پر اس سے پہلے حضرت نے ایک بات ابھی آج کہی، ٹیلنٹ کیا ہے یا ٹیلنٹ کے اوپر حضرت نے بات کیا. تو میں اسی وقت اس ہال میں نے انٹر کیا تھا. تو 10 سال پہلے میں ایک کارپوریٹ کمپنی میں کام کر رہا تھا، نسان موٹرز کے نام سے آپ سب جانتے ہوں گے. ہندوستان میں تو یہ کمپنی اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، پر پوری دنیا میں نسان موٹرز، خاص کر بڑے بڑے جو کرکٹ ایونٹس ہوتے ہیں یا بہت بڑی بڑی جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں نسان ہمیشہ اسپانسرز میں آپ نے دیکھا ہوگا نسان موٹرز کو. میں اس کمپنی کی ایک بہت ہائی پروفائل جاب میں بہت اچھی لیوش زندگی
اپنی گزارتا تھا دبئی میں. تو ایک بہت بڑے اللہ والے ہمیشہ آتے تھے میرے والد صاحب کے پاس دبئی میں, اور وہ ہمیشہ آ کے ایک ہی چیز کہتے, مفتی صاحب آپ کے اس بیٹے کے اندر مجھے ایسا کچھ دکھتا ہے کہ اگر اس نے ایک چیریٹی ڈال دی تو پتہ نہیں وہ چیریٹی سے کیا کیا کام کر سکتا ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یقیناً کچھ نہیں کیا, جو بھی ہوا وہ اللہ نے کیا, جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ان کی اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ. بٹ وہ انہوں نے مجھے انسسٹ کیا بار بار کہ آپ ایک ضرور چیریٹی ڈالیے, کیونکہ آپ دبئی میں بورن براٹ اپ ہیں, وہاں رہتے ہیں, آپ انوائرمنٹ جانتے ہیں, انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ میں ہر ہفتے آلموسٹ جی سی سی کا میں ہیڈ تھا فلیٹ کا, تو آلموسٹ پوری جی سی سی گھومتا تھا. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ اصرار کیا, تو ایک ایسا پروگرام آیا جس میں حضرت مولانا سالم صاحب تھے, حضرت مولانا شاہد صاحب تھے, حضرت مولانا بہت سارے بڑے علماء کرام ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے دبئی. تو اس میں جو میرے مینٹر تھے جن کا انتقال ہو گیا, حضرت مولانا مفتی محفوظ سلمان عثمانی نام ہوتا تھا, آپ یقیناً بہار والے لوگ جانتے ہوں گے انہیں. انہوں نے وہاں پہ حضرت کے سامنے بٹھا دیا اور بولا حضرت دعا کر دیجیے, اور اس کو ابھی میں نے بہت سمجھایا کہ انشاءاللہ اس چیریٹی کو ضرور شروع کرے گا. تو حضرت نے وہاں پہ ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دیا, اور میں نے بھی وہاں سے پھر بسم اللہ کیا اور ایک چیریٹی کا نام رکھا ہم نے, جس کو آپ AICT دیکھتے ہیں, ایکچولی علی امداد چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے ہے. اور وہاں سے اس چیریٹی کا سفر شروع ہوا, اور وہ حضرت نے مجھے بہت ٹائم تک, بہت دنوں تک مجھے ہر ہفتے فون کرتے اور مجھے وہ بتاتے, بیٹا تیرے اندر یہ چیز چھپی ہے, مجھے پتہ ہے تو اگر یہ کام کرے گا تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا تھا حضرت میرے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. پر وہ مجھے سمجھاتے رہے, بتاتے رہے, سکھاتے رہے, اور آج الحمدللہ ہماری چیریٹی تقریباً کچھ نہیں تو 20 سے 25 ملکوں میں کام کرتی ہے. اور الحمدللہ ہماری چیریٹی کے آفیسز تقریباً کچھ نہیں تو 25-30 آفیسز ہیں ہماری, اور مختلف کنٹریز میں, کرٹیکل زونز میں, وار زونز میں, ایمرجنسیز میں, اور بہت سارے ایشوز پہ, سسٹینیبلٹی پہ, وومن ہائیجینس پہ, اس لیے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت. جس میں ہندوستان میں ہماری آفس بہار میں بھی ہے, دلی ہیڈ کوارٹرز ہے, آسام ہے, ویسٹ بنگال, ان زونس میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ غریبی بہت زیادہ ہے اور سچویشنز بہت زیادہ خراب ہے. تو الحمدللہ یہ ٹیلنٹ سے حضرت کی یاد آیا کہ حقیقت میں اگر کسی بچے کے اندر آپ نے ایک تو اس کی ٹیلنٹ کو سمجھا اور اسے بتایا, اسے ریئلائز کرانا ضروری ہوتا ہے. اور یہ ایک بار سے نہیں ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو بار بار اسے ریپیٹڈلی ریئلائز کرانا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں آپ کے اندر کیا ہے, آپ پلیز اسے آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو یوٹیلائز کریں رائٹ وے میں, رائٹ ٹائم پہ, رائٹ جگہ پہ. تو فار شیور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج میں ایک چھوٹا سا آدمی ایک چھوٹی سی چیریٹی شروع کیا ایک گاؤں سے, اور آج الحمدللہ انٹرنیشنلی ہم ہر جگہ کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان جو اس روم میں ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے, ہر ایک انسان جو اس روم میں ہے وہ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. ہم سب کے اندر اتنی کیپیسٹی ہمارے اللہ نے یقیناً بنائی ہے, کیونکہ قرآن نے بھی قسم کھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بیسٹ بنایا ہے, اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو ہم شور اگر ہم سب مل کے چاہیں تو یقیناً بہت بڑا ایک سسٹم کھڑا کر سکتے ہیں. مجھے تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب یقیناً نہیں جانتے ہیں, پر ہم ان کو سب جانتے ہیں. ان کے انسپریشن سے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک چیز شروع کی ہے جس میں ہم چاہیں گے کہ AMP کو ہم اپنے ساتھ انشاءاللہ جوڑیں. وہ یہ کہ جیسے حفاظ کے لیے انہوں نے شروع کیا ہے اس پلس کا کانسیپٹ, اور میرے خیال سے آپ کے بعد پورے ہندوستان میں اس کانسیپٹ کو بہت زیادہ جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ابھی علماؤں کے لیے شروع کیا ہے علی گڑھ سے, جس کی ابھی ریسنٹلی اس کے ایگزامینیشن وغیرہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جس میں جو علماء کرام ہیں جو عالم تو ہو گئے, اس کے بعد ان کے پاس سورس آف انکمز کے بہت لمیٹڈ ایکسیس ہوتے ہیں, یا تو پھر وہ مدرسے مسجد میں امام یا مؤذن یا چلتے کہیں پہ مدرسے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, یا تو زیادہ زیادہ ہوا تو چھوٹی سی بزنسز یا کہیں پہ جاب کر لیا. تو ہم نے ان کے لیے ابھی ایک ڈیزائن کیا ہے کورس الحمدللہ, جس سے ان کو ہم اس لیول کی فاؤنڈیشنز دیں گے کہ وہ انشاءاللہ اس کے بعد مختلف ایگزامس, کمپٹیٹیو ایگزامس میں وہ بیٹھیں اور وہ کمپلیٹ کریں. میں چاہوں گا آپ سب کی دعا بھی ہو ہمارے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس کورس کو اچھے سے اچھے بہتر انداز میں چلا سکیں. اور AMP کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ہمیشہ یاد کرتے ہیں, اور AMP یقیناً ایک بہت زبردست کام کر رہا ہے ہندوستان میں, اور ہم سب کو یقیناً فائنینشلی اور اس کے علاوہ ہم سب کو ہر دن
यकीनन इन सब के लिए दुआ करना चाहिए, पूरी टीम के लिए। माशाल्लाह यहाँ पे इसके हेड्स भी बैठे हुए हैं, हमारे रियाज भाई भी बैठे हैं, जो भी यहाँ पे AMP से जुड़े हुए हैं। मैं सबको यही कहूँगा कि आप सब लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हम एज AIC की यकीनन हमारा हमेशा हर पल में आपके साथ हम हैं इंशाल्लाह। फाइनेंशियली भी हमसे कोई सपोर्ट चाहिए, किसी प्रोजेक्ट में हमसे जो भी हेल्प चाहिए इंशाल्लाह हम करेंगे। और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि हम सारी चैरिटीज़ के लिए दुआ करें। खासकर वो सर ने भी एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि चैरिटीज़ अगर दूसरे चैरिटीज़ को अप्रिशिएट करने लगे तो मुझे लगता है हम सब मिल करके एक बहुत सॉलिड कम्युनिटी क्रिएट करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही आ जाती है कि इनसिक्योरिटी फील कर लेता है एक चैरिटी दूसरे वाले के बारे में कि भाई ये ऊपर क्यों जा रहा है, मतलब नेगेटिविटी आती है, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि अगर हम सब मिल करके यकीनन कुछ ऐसी चैरिटीज जैसे AMP वगैरह हो गया, इनको अगर हमने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया मंथली वाइज और इनके मेंबर्स बने हम, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ा कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं शुक्रगुजार, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मैं फुल नींद में हूँ क्योंकि बहुत दिनों से नहीं सोया हूँ, इसलिए बस अभी प्रोग्राम खत्म करके बस जाके मुझे सोना है। इसलिए मैं जितना मुझमें कैपेसिटी थी, ताकत थी, मैंने बोला है। और मैं दुआ करूँगा आप सब लोगों के लिए भी कि आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े से बड़ा काम करें, क्योंकि यकीनन आप सब हम बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। हकीकत हम तो कुछ आता नहीं था चैरिटी इंडस्ट्री में, धीरे धीरे आप जैसे लोगों को हमने देखा और सीखा और उस नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह सलाम। अब हम 5 मिनट में पोस्टर अनवीलिंग करेंगे, जो इस प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उससे पहले हमारे बीच एक मुअज़्ज़िज़ और बड़े ही एहतराम के साथ मैं एडिटर इन चीफ कौमी तंजीम जनाब अशरफ फरीद साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और लोगों से मुखातिब हों। अशरफ फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भी माफ़ी का हकदार हूँ कि काफ़ी वक्त लगा हमको आने में, इसलिए कि इस कदर जाम है जो जगह हम लोग रहते हैं, और आजकल वो लोगों का प्रोग्राम ये सब भी चल रहा है। आपके को क्या कहा जाता है, धनतेरस क्या क्या, उसके वजह से काफ़ी भीड़, मतलब कि लगता था ये हम पहुँच भी पाएंगे कि नहीं। तो ज़्यादा रसूल भाई से हम इसमें थे कि भाई चल रहा है, लेकिन बहरहाल आज बड़ी खुशी हुई कि इस मौके पर कि जो है जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हों। ख़ास तौर पर मैं शाहीन ग्रुप को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारे अशफाक साहब बेटी वाले हैं, और भी बहुत सब ये लोग हैं यहाँ। और यहाँ पर एक बात हमको बहुत अच्छी लगी कि जितनी भी जो चैरिटी कर रहे हैं उसमें तो लोगों ने कहा कि हम लोग अगर ये एक साथ हो जाए तो काफ़ी अच्छा हम लोग कर सकते हैं। बात मैं बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन रियाज भाई को अक्सर हमें इन्हें वो हमारे इसमें रहते हैं, ग्रुप में है, तो देखते रहते हैं, काफ़ी सरगर्म रहते हैं। और हर इसमें जो है इत्तफाक से ये भी सब्जी बागी में शायद उनका है, लेकिन उतना हमसे ताल्लुक़ नहीं हुआ है। और जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल है उसका बहुत डीपली मैं नहीं अभी समझ रहा, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही अच्छा लगा हमको। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई अब्दुल कदीर साहब जिन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया, और इस तरह की बहुत रहमानी छठी काफ़ी छोटे से, उसमें हमने जो है मौलाना वली रहमानी उसमें हमने अपने तौर पर उसको बहुत अखबार में प्रोजेक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी है बहुत अच्छा है, और हर फील्ड में, मतलब कि डॉक्टर में हो, इंजीनियरिंग में हो, चाहे क्या कहते हैं आपके अकाउंटेंसी में हो, अच्छा कर रहे हैं। और हम तो दुआ है कि ये सिलसिला चलता रहे,
और इन्होंने अभी बताया, अभी दुबई से जो आए हुए हैं उसमें एक आपके बिहार अंजुमन, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बिहार अंजुमन हर तरफ से गरीब बच्चों को, इनको जो है ये वो सपोर्ट करती पढ़ने में। उसमें हम ये कहते हैं, हमारे बहनोई हैं वहीं आपके दुबई में, वो बिहार अंजुमन में वो भी ये हैं, मजलिस आमला में है। तो वहाँ मुजफ्फरपुर के उन्हें, तो मुजफ्फरपुर के चैप्टर के जो है वो एक तरह से उसी को देखते हैं वहाँ बहुत खुशी हुई, हमको जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि ऐसे गरीब बच्चे जो दिल्ली में आपके ईंटा उठाते थे, उनमें ये था, और उसको लोगों ने वहाँ लाया, वहाँ पढ़ करके वो आज लड़का वो एमटेक करके एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी ये देखना चाहिए कि आज हमारा एक पे बहुत कमजोर, माने कि जो हम लोग बिजनेस में थे बहुत पीछे होते जा रहे हैं। कुछ जगह जो है देख रहे हैं हम बराबर देखा, जैसे अभी मेट्रो एक कंपनी में एक मोहतरमा है, और सुना है कि वो वर्ल्ड लेवल की कंपनी में ये जूता शादी का वो लोग काम करते हैं, काफ़ी अरबों रुपए का। तो उस पर भी हम लोगों को तवज्जो देनी चाहिए कि मुसलमान जो है एक हुनर है, इसमें बहुत आगे थे, लेकिन अब बहुत पीछे हो गया। लेकिन एक बस ये हो गया है कि हम लोगों में कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे क्या कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में आ जाओ, बस इतना ये होता है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, बस एक ये हमने कहा आपके कि बॉम्बे में एक जैन, बहुत बड़ा जैन है, इन लोगों ने एक काफ़ी बड़े हॉस्पिटल कायम किए। तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तिजारत करो, तिजारत में 8% वो जो है ये उसमें जो है मुनाफा। तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज आप देखिए कि मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल कायम कर दिया है कि उसमें सैकड़ों डॉक्टर काम करते हैं। तो क्यों नहीं आप लोग इस तरह का इंस्टीट्यूशन कायम करते हैं जहां आप नौकरी देने वाले बन जाए, नौकरी देने वाले नहीं। बहरहाल मैं रियाज भाई का सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस तरह से अगर काम होता रहा इंशाअल्लाह हम लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ये कौम तो अभी जो हालात हैं हम बहुत बोल नहीं सकते हैं हिंदुस्तान में, जो नहीं हिंदुस्तान का पूरे आलमी पैमाने पर जो हालात हो रहे हैं, लेकिन है कि इसी में हम लोग को आगे बढ़ना मेहनत करती हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप जैसे लोग अगर ये सोच लिया, हम तो बहुत पहले ये कहते थे लोगों से कि हमारे जो मुस्लिम जो होते हैं, जो शर्फा काम किया, ये किया, उसके बाद जो है अपना एक ड्राइंग रूम बना लिया और उसमें अपनी सारी ज़िंदगी गुजर गई। अब ये हालत होता है कि उसको आपकी बस में कागज़ देने के लिए होने वाला भी नहीं होता। तो काम कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब साथ हैं। रियाज भाई को हम कहते हैं कि हम काफ़ी अच्छा लगा आपके यहाँ आकर के, ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल में हम काफ़ी अपने तौर पर जो होगा हम उसकी हिमायत करेंगे, और इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सच्चा अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा मोमेंटोज है गेस्ट के लिए, तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब फारूक सिद्दीकी साहब से कि स्टेज पे आ जाए। बिहार की टीम से एक छोटा सा मोमेंटो है जो हमारे अशफाक भाई को दिया जा रहा है। अशफाक भाई डायरेक्टर ग्रेविटी। उसके बाद अब्दुल्ला भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टेज पे आएं और मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अब्दुल कदीर साहब को मोमेंटो दें।
I request Yas bhai to please honor Suhaib bhai. And thank you Suhaib bhai for supporting our this event. Alhamdulillah. जनाब हजरत मौलाना शमीमुद्दीन अहमद मुनीमी साहब। जनाब फारूक सिद्दीकी साहब को प्यार से जो ये सब इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया और सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि पोस्टर अनवीलिंग के लिए एक एक पोस्टर लेके खड़े हो जाए। रियाज भाई को भी दो, अजीत भाई रियाज भाई को भी दीजिए। एक अवार्ड है जो बहुत देर से इंतजार है उसका, मिस्टर उमर अशरफ साहब प्लीज कर। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं दावत दूंगा जनाब फारूक सिद्दीकी साहब। Thank you, Riyaz bhai. Jazakallah khair everyone for joining in physical form here. और मुझे जो टीम ने इत्तला दी है, काफ़ी हज़ारों की तादाद में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सबका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे तमाम हुकूमत ने बताया, हमें बस अब आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। पहली मदद इस चीज़ के लिए कि आप हम लोगों को सेंटर्स बनवाने में मदद करें ताकि कि हम एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी कनेक्ट कर पाएँ। और क्योंकि आज इसका ऑफिशियल लॉन्च हो गया है, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, अपने इलाकों में गांव, देहात, तालुका, शहर, मेट्रो सब जगहों पे जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को हम लोगों के साथ कनेक्ट कराएं ताकि कि हम लोग जो एक जिम्मेदारी अपनी जो है उन बच्चों को मेंटर करने की, गाइड करने की और उनको हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के अच्छे हाथों में देने की जिम्मेदारी जो हम लोगों ने ली है, उसको हम लोग सही तरीके से अंजाम दे पाए। आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे मेहमान मौलाना मुनीमी साहब का, डॉक्टर साहब का, अशफाक भाई का और दीगर साथी जितने यहाँ पे शामिल हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। वी आर साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू।